میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ گیا ہوں 10th کلاس میں جو آپ لوگوں کو نان ہندی پڑھائی جاتی ہے اسی ہندی کا چیپٹر 2 لے کر آ گیا ہوں۔ چیپٹر 2 کا نام ہے عیدگاہ۔ کیا نام ہے؟ عیدگاہ۔ تو عیدگاہ چیپٹر جو ہے اس کو میں بہترین سے آپ لوگوں کو سرل انداز میں پہلے سمجھاؤں گا، سمجھانے کے بعد کہانی بتانے کے بعد اسٹوری بتانے کے بعد آپ کو اسی ویڈیو میں آبجیکٹو بھی کرا دوں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کا چیپٹر 2 جو عیدگاہ ہے اس سے ایک کوشچن بھی آپ کا مس نہیں ہوگا، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا شارٹ نوٹس بنا کر لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ صحیح میں دیکھ لیں گے پورے ویڈیو کو تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہو سکتا ہے، اور میں سب سے الگ انداز میں پڑھاؤں گا، اس طرح پڑھاؤں گا کہ آپ کے مائنڈ میں باتیں اتر جائے گی، بشرطے کہ آپ اس ویڈیو کو پورے طریقے سے پورا اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ تو چیپٹر کا نام ہے عیدگاہ۔ کیا نام ہے؟ عیدگاہ ہے۔ اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیں گے، اور آپ کو اسی طرح کا ویڈیو جب تک آپ کا ایگزام نہ ہو جائے آپ کو ملتا رہے گا، اسی طرح کا ویڈیو آپ کو ملتا رہے گا لاسٹ تک جب تک آپ کا ایگزام نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے آپ کو میں آج کراؤں گا، چیپٹر کا نام ہے عیدگاہ۔ عیدگاہ چیپٹر کا فلی ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو میں کراؤں گا، اس کے بعد آبجیکٹو بھی کراؤں گا۔ تو دیکھیے عیدگاہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہانی ہے۔ عیدگاہ جو ہے یہ کیا ہے بچوں؟ یہ کہانی ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہانی تو اس طرح آتا ہے، عیدگاہ جو ہے کویتا ہے، کہانی ہے، نبندھ ہے، اس طرح آپشن وہاں پر آئے گا، تو آپ کو وہاں پر آنسر دینا ہے، صحیح رائٹ آنسر ہوگا کہانی۔ تو عیدگاہ کیا ہے؟ کہانی ہے۔ دیکھیے عیدگاہ جو کہانی ہے اس کو لکھنے والے کون ہے؟ لیکھک کا نام کیا ہے؟ رائٹر کا نام کیا ہے؟ تو لیکھک کا نام ہے پریم چند۔ کیا نام ہے بچوں؟ پریم چند نام ہے کس کا؟ لیکھک کا نام پریم چند ہے۔ میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، دقت نہ ہو۔ دیکھیے لیکھک کا نام ہے پریم چند اور عیدگاہ جو ہے یہ کہانی ہے۔ آپ کا 2 کوشچن کا آنسر یہاں پر مل گیا ہے۔ اگلا دیکھیے، اگلا ہے مین کردار۔ کیا ہے بچوں؟ مین کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ اس کہانی کے اندر، اس اسٹوری کے اندر، عیدگاہ چیپٹر جو ہے اس کے اندر مین کردار، مین رول کس کا ہے؟ کس کا ادا کیا گیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے حامد۔ کیا نام ہے بچوں؟ حامد نام ہے۔ تو حامد جو ہے اسی کا مین کردار اس میں ادا کیا گیا ہے۔ کس میں؟ عیدگاہ چیپٹر جو ہے، کہانی جو ہے اس کے اندر مین کردار کس کا ہے بچوں؟ حامد کا مین کردار ہے، مین کردار ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کردار میں کیا کہتے ہیں، روز چھوٹ گیا ہے تو آپ لوگ دقت نہ کیجیے، کردار کیا ہے؟ کردار۔ تو مین کردار کون ہے؟ حامد ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا دیکھیے، اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے مین کردار لکھا ہوا ہے، روز چھوٹ گیا تو میں آپ لوگوں کو بھی دے دیا ہوں، کردار کون ہے؟ حامد ہے۔ آگے دیکھیے اگلا پوائنٹ محمود۔ کیا ہے بچوں؟ محمود۔ محمود جو ہے یہاں پر، محمود جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اس طرح ہوگا، یہاں پر دیکھ لیجیے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں نہیں تو آپ لوگ کہیے گا کہ لکھنا ہی نہیں آتا ہے سر کو۔ تو دیکھیے یہ محمود ہے۔ کیا ہے؟ محمود ہے، وہاں پر ٹائپنگ کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے؟ محمود۔ محمود کے پاس کتنے پیسے تھے؟ تو محمود کے پاس 12 پیسے تھے۔ کتنے؟ 12 پیسے کس کے پاس تھے بچوں؟ محمود کے پاس کتنے پیسے تھے؟ روپیہ نہیں، پیسہ کتنے تھے؟ تو 12 پیسے کس کے پاس تھے بچوں؟ تو محمود کے پاس 12 پیسے تھے۔ آگے دیکھیے اسی طرح سوال آئے گا کہ محمود کے پاس کتنے پیسے، محسن کے پاس کتنے پیسے، حامد کے پاس کتنے پیسے تھے، یہ سوال آپ کو آئے گا اور بھر بھر کے یہ سوال آتا ہے، آپ دیکھیے گا۔ تو محمود کے پاس 12 پیسے، کتنے پیسے تھے محمود کے پاس بچوں؟ 12۔ اور محسن کے پاس دیکھیے، محسن کے پاس 15 پیسے، کتنے؟
15 पैसे जो थे किसके पास, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। और देखिए हामिद जो है कौन, हामिद जो मेन किरदार है, हामिद के पास कितने पैसे थे बच्चों, 3 पैसे। तो हामिद के पास 3 पैसे थे और महमूद के पास 12 पैसे थे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। इसको तो सही तरीके से याद कर लेनी है आप लोगों को और दिमाग में बैठा लेनी है बातों को। देखिए यहाँ पर, अब देखिए महमूद के पास 12 पैसे था, तो 12 पैसा जो था उससे क्या खरीदा, तो देखिए महमूद जो खरीदा था वो सिपाही, क्या सिपाही, और मोहसिन देखिए क्या भिश्ती, क्या है भिश्ती। यहाँ पर देखिए मोहसिन के पास क्या था, भिश्ती था, और महमूद के पास क्या था, सिपाही था, क्या था, सिपाही था। और देखिए हामिद क्या है अगला, जो मेन किरदार है हामिद, उसने क्या लिया था, चिमटा लिया था, क्या लिया था बच्चों, चिमटा लिया था। पहला नाम देखिए महमूद, महमूद के पास 12 पैसे था और 12 पैसे था और लिया था सिपाही, क्या लिया था, सिपाही। तो महमूद के पास 12 पैसे था और महमूद के पास सिपाही था। और मोहसिन जो था, मोहसिन के पास 15 पैसे और क्या था, भिश्ती था। और हामिद के पास मात्र 3 पैसे, बस मात्र 3 पैसा ही था किसके पास, हामिद के पास। और वो खरीदा था क्या बच्चों, चिमटा खरीदा था, कौन, हामिद। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। आगे देखिए नूरे, नूरे जो लिया था क्या लिया था, वकील। देखिए यहाँ पर नूरे क्या लिया था बच्चों, वकील लिया था, कौन, नूरे, वकील। आगे देखिए समी जो खरीदा था, समी, समी के पास जो था क्या था, खंजरी था, क्या था बच्चों, खंजरी। किसके पास, समी के पास, समी के पास क्या था, खंजरी था। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा ही, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो देखिए लेखक का नाम प्रेमचंद था, लेखक का नाम क्या था बच्चों, प्रेमचंद था। यहाँ पर देखिए, और ईदगाह जो है क्या कहानी है और लेखक का नाम प्रेमचंद था। और मेन किरदार जो था किसका था, मेन किरदार जो था किसका था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किरदार, मेन किरदार किसका था, तो मेन किरदार हामिद का था। किसका था बच्चों, हामिद का मेन किरदार था। आगे देखिए महमूद के पास कितना पैसा था, 12 पैसा था और क्या था, सिपाही था। आगे देखिए मोहसिन के पास कितना पैसा था बच्चों, 15 पैसे, किसके पास, मोहसिन के पास, और क्या था, भिश्ती था। आगे देखिए हामिद, और हामिद के पास 3 पैसा था और क्या खरीदा था, वो चिमटा खरीदा था। सारे बच्चे गए थे, कहाँ पर गए थे बच्चों, मेला देखने के लिए गए थे, मेला देखने के लिए गए थे, मेला देखने के लिए सारे बच्चे जा रहे थे। तो हामिद भी जीत की अपने दादी से, और दादी का नाम क्या था, अमीना। दादी का नाम क्या था, मैं लिख देता हूँ अमीना, क्या था बच्चों, अमीना। यहाँ पर देखिए दादी का नाम क्या था, अमीना, क्या था, अमीना, दादी का नाम था अमीना। समझ रहे हैं किसकी दादी का नाम, जो महमूद क्या कहते हैं, हामिद जो था, हामिद के दादी का नाम क्या था, अमीना था। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। और जो मेला जो था, ईदगाह जो था, कितना दूर था बच्चों, कितना 3 कोस दूर था, कितना 3 कोस दूर था। क्या मेला 3 कोस दूर था, इसको भी आपको याद कर लेनी है कि मेला कितना था, 3 कोस क्या था बच्चों, दूर था, क्या मेला। तो इतनी सी बात याद कर लेनी है। और हामिद जो था क्या कहते हैं, यतीम था, मतलब उसके पप्पा मैया दोनों इंतकाल कर गए थे, किसके, हामिद के। और दादी परवरिश कर रही थी, किसका, हामिद का, किसका, हामिद का। तो हामिद मेला जा रहा था, ईदगाह जा रहा था, समझे, वहाँ पर ईद के दिन सारे बच्चे गए वहाँ पर, मेला में रहे। और मेला में रहने के बाद, घूमने फिरने के बाद सारे बच्चे अपना अपना सामान अपना अपना खरीदे। लेकिन हामिद जो था, हामिद पता है क्या खरीदा, चिमटा खरीदा था। इसलिए चिमटा खरीदा था, उसको पता था कि हमारी दादी अम्मा जो है वो रोटी पकाती है और हाथ से ही रोटी को वहाँ से नीचे रखती है तावे से उतार कर, तो उसमें दादी अम्मा जो थी उसका हाथ जल सकता है। ये सोच आया किसके जहन में, हामिद के जहन में। तो हामिद ने क्या किया, सारे बच्चे मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी सारे लिए खाए, ऐश मौज किए और मजाक भी उड़ाए, किसका, मजाक उड़ाए किसका, हामिद का। लेकिन हामिद ने क्या किया, चिमटा लिया, कितने रुपया का बच्चों, 3 रुपये का क्या लिया, चिमटा लिया और वापस घर आ गया। इतनी सी बात याद कर लेनी है। और हामिद के जो क्या कहते हैं अब्बू थे, किस में मरे थे, हैजा की बीमारी से। किस बीमारी से मरे थे बच्चों, हैजा की बीमारी से मरे थे। किसके वालिदैन, किसके अब्बू, हामिद के अब्बू। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। तो हामिद के दादी का नाम क्या था बच्चों, हामिद के दादी का नाम
کیا تھا؟ امینا تھا. کیا تھا؟ امینا تھا. آپ کو یہ صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے کہ حامد کی دادی کا نام کیا تھا؟ امینا تھا. کیا تھا؟ یہاں دیکھیے امینا تھا حامد کے دادی کا نام. اور دور کتنا تھا میلہ؟ 3 کوس. کتنا؟ 3 کوس دور تھا. 3 کوس کیا تھا؟ دور تھا. یہ سب یاد کر لینی ہے. اگر یہ یاد کر لیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. جب حامد گھر آیا چمٹا لے کر، دادی جب دیکھی، دادی کو پہلے سے غصہ تھا کہ یہ چمٹا لے کر کیوں آیا، سوال کیا تو حامد نے جواب دیا. جب جواب سنی تو دادی جو تھی امینا، اس کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگا اور وہ اپنے کیا کہتے ہیں پوتے کو گلے سے لگائی اور اپنے کیا کہتے ہیں دامن کو اٹھائی اور حامد کے لیے دعا کرنی شروع کر دی. کون؟ حامد کی دادی امینا. کس کے لیے دعا کر رہی تھی؟ حامد کے لیے، کیونکہ حامد کیا تھا؟ اپنے دادی کے لیے چمٹا لے کر آیا تھا گھر، اس لیے وہ دعا کرنے لگی تھی. آگے دیکھیے، اب میں آپ لوگوں کو اتنی سی بات یاد کر لیں گے. آپ کتنا روپیہ تھا کس کے پاس؟ ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں میں. کیا کہتے ہیں؟ حامد کے پاس 3 پیسہ تھا. حامد کے پاس 3 پیسہ تھا. اس کے بعد محمود کے پاس 12 پیسہ تھا اور کیا کہتے ہیں محسن کے پاس 15 پیسہ. اتنا آپ کو یاد کر لینی ہے. اور کیا کہتے ہیں سپاہی محمود کا تھا اور محسن کا بھشتی تھا اور حامد کا چمٹا تھا. اتنا. اور نورے کا کیا تھا؟ وکیل تھا. اور سمی کا کیا تھا؟ کھنجری تھا. اتنی سی بات یاد کر لینی ہے. اب میں لے کر چلتا ہوں آپ لوگوں کو آبجیکٹو کی طرف. کس کے طرف؟ آبجیکٹو کے طرف. دیکھیے سب سے پہلا کوشچن ہے. دیکھیے کوشچن پہلا کیا ہے، اس کو آپ لوگ غور سے دھیان سے دیکھیے گا کہ پہلا کوشچن کیا ہے. عیدگاہ کہانی کس کی پرستھتیوں پر مارمک ڈھنگ سے ٹپنی کرتی ہے؟ عیدگاہ کہانی جو ہے کس پر ٹپنی کرتی ہے؟ دیکھیے بچپن کی پرستھتیوں پر. تو عیدگاہ کہانی کس کی پرستھتیوں پر مارمک ڈھنگ سے ٹپنی کرتی ہے؟ تو بچپن کی پرستھتیوں پر. کس پر بچوں؟ بچپن کی پرستھتیوں پر. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آگے دیکھیے آپ لوگ، گاؤں پہنچ کر کیا؟ گاؤں پہنچ کر بچوں نے کیا کیا؟ گاؤں پہنچ کر بچوں نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ سارے بچے میلہ گئے تھے. میلہ سے کیا لائے تھے بچوں؟ کھلونا لائے تھے. وہ کھلونا سے گاؤں میں کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے. تو وہی سوال آیا کہ بچے گاؤں پہنچ کر کیا کیا؟ اپنے دیکھیے یہاں لکھا ہوا آپشن ڈی میں اپنے کھلونے سے کھیلا. اپنے کھلونے سے کیا کیا؟ کھیلا. کون؟ بچے. کیونکہ بچے گئے تھے میلہ اور سارے بچے کھلونا لے کر آئے تھے. آگے دیکھیے آپ لوگ، آگے ہے اگلا کوشچن نمبر 3 ہے، حامد کے پتا کی مرتیو کیسے ہوئی؟ دیکھیے یہ پوچھا ہوا سوال ہے، 2021 میں پوچھا گیا. یہ بھی 2021 میں پوچھا گیا ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی مس نہیں ہوگا، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو اگلا سوال دیکھیے آپ لوگ، حامد کے پتا کی مرتیو کیسے ہوئی؟ حامد کے پتا کی مرتیو کیسے ہوئی؟ تو یہاں پر دیکھیے ملیریا کے کارن، دیکھیے ہیجا کے کارن. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. ہیجا کے کارن. کس کے کارن بچوں؟ ہیجا کے کارن حامد کے پیتا کی کیا ہو گئی تھی؟ مرتیو ہو گئی تھی، مر گئے تھے. کس بیماری کی وجہ سے؟ ہیجا کی کارن، ہیجا کے بیماری کی وجہ سے کیا ہو گئے تھے؟ مر گئے تھے. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. آپشن سی کیا ہوگا؟ رائٹ ہو جائے گا. آگے دیکھیے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا، یہ کس نے کہا تھا؟ بالکل نہ ڈرنا یہ کس نے کہا تھا؟ محمود نے کہا تھا، محسن نے کہا تھا، نوری نے کہا تھا، حامد نے کہا تھا. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا بچوں. کس نے کہا تھا؟ حامد نے کہا تھا. حامد نے کہا تھا کیونکہ حامد جو بہت غریب تھا، اس کو میلہ جانے کے لیے 200-300 کوس جو دور تھا، وہ چلنے کے لیے پیر میں چپل بھی نہیں تھا، اتنا غریب تھا، سمجھے. اس لیے اس کی دادی جو تھی وہ حیرت زدہ ہوتی تھی کہ کیسے جائے گا، پیر میں چھالا پڑ جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہا تھا اکیلا جائے گا بچہ، سب کے بچے اپنے ابو کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے پاس تو کوئی ہے نہیں کیونکہ دادی ہے، دادی جا نہیں سکتی ہے کیونکہ دادی کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں عید کے دن سوائے وغیرہ کھانے کے لیے.
इसलिए वो अकेला गया तो इसलिए कहने लगा, कौन? हामिद ने कहा कि अम्मा डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा। ये किसने कहा था बच्चों? हामिद ने कहा था। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, हामिद के पास कितने पैसे थे? अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को हामिद के पास कितने पैसे थे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। हामिद के पास 3 पैसे थे। कितने थे बच्चों? 3 पैसे हामिद के पास थे। आगे देखिए अगला सवाल, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? देखिए नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? मैं बताया हूँ नूरे को जो खिलौने से प्रेम था वकील के, क्या? वकील खिलौने से क्या था? प्रेम था। मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या? वकील होगा। क्या होगा बच्चों? वकील होगा। अभी मैं बताया भी हूँ आप लोगों को। आगे देखिए, ईदगाह कहानी के कहानीकार हैं। ईदगाह कहानी के कहानीकार हैं। निराला है, पंत है या दिनकर है? तो प्रेमचंद है। कौन है बच्चों? प्रेमचंद है। कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद है। अगला सवाल देखिए, ईदगाह कहानी आधारित है, किस पर आधारित है? राजनीति पर नहीं, साहित्य पर नहीं, इतिहास पर नहीं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान पर। बाल मनोविज्ञान पर ईदगाह कहानी आधारित है। ये पूछा गया 2018 में, 2021 में पूछा गया है और चांस है कि इस साल भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर दें और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कितनी बातें समझ में आई है और कितनी बातें समझ में नहीं आई है। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका ज़रूर जवाब, कमेंट का ज़रूर आप लोगों को जवाब दूंगा। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, रमज़ान कितने दिनों के या रमज़ान कितने दिनों का होता है? रमज़ान कितने दिनों का होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, रमज़ान कितने दिनों का होता है? देखिए 29 से 30 दिनों का, 30 से 31 दिनों का, 15 से 16 दिनों का। तो आपको ऑप्शन सी लगा देना है, 29 से 30 दिनों का। 29 से 30 दिनों का, 30 से 31 मत लगाइएगा आप लोग, 29 से 30 दिनों का होता है। अगला देखिए आप लोग, हामिद कितने साल का बालक था? हामिद कितने साल का बालक था? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों? 10। 4 से 5 साल का बालक कौन था? हामिद कितने साल का बालक था? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का आपका सही आंसर होगा, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 4 से 5। कितना? 4 से 5 साल का बालक था कौन? हामिद। आगे देखिए, बूढ़ी दादी का नाम था। अभी मैं बताया हूँ कि हामिद के दादी का नाम अमीना था और हामिद मेन किरदार रोल अदा किसका किया गया इसके अंदर? हामिद का। और हामिद के दादी का नाम अमीना था। आपको सीधा राइट, इसका ऑप्शन आपका जो सही होगा राइट होगा अमीना। क्या होगा? ऑप्शन सही जो होगा ऑप्शन बी होगा, अमीना। तो बूढ़ी दादी का नाम क्या था? अमीना था। आगे देखिए, हामिद ने दादी से कहा, क्या कहा था? पहले आऊँगा, बाद में आऊँगा, देर से आऊँगा, रात में आऊँगा। आपको पता है हामिद ने कहा था, दादी अम्मा घबराइए मत, मैं सबसे पहले आऊँगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा, पहले आऊँगा, पहले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, मेले में समी जो था वो मेले में क्या खरीदा था? ऑप्शन इसका डी राइट होगा, खंजरी खरीदा था। कौन? मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि नूरे वकील खरीदा था और समी जो था वो क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। अगला सवाल आप लोग देखिए, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदा था? मोहसिन जो था मेले में कौन सी मिठाई खरीदा था या खरीदता था? ये आपका जवाब आपको देना है। कौन सा मिठाई खरीदा था कौन? मोहसिन। देखिए ऑप्शन 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका ऑप्शन सही होगा आपको ऑप्शन ए। देखिए रेवड़िया, क्या है? रेवड़िया मिठाई खरीदा था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदा? रेवड़िया मिठाई खरीदा था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? ये पैसे वाला मामला आपको सही तरीके से याद कर लेनी है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास जो पैसे थे बच्चों कितने थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। कितने थे?
15 पैसे थे किसके पास? मोहसिन के पास। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि मोहसिन के पास 15 पैसे थे और महमूद के पास 12 पैसे थे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? वयस्क की तरह सोचने पर क्या कर देता है बच्चों? मजबूर कर देता है। इसका क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 16 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। क्या? भी। अभावग्रस्त। क्या है? अभावग्रस्त बच्चों, क्या है? अभावग्रस्त। आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? राइट होगा। अगला सवाल है 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाया है? आपको पता होगा चिमटा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17 का डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चिमटा। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी? गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी बच्चों? 3 कोस। कितने? 3 कोस दूर थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर का जो है ऑप्शन बी राइट होगा, 3 कोस दूर थी। आगे देखिए बच्चों, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? महमूद है, नूरे है, मोहसिन है, सभी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी। अगला सवाल देखिए, मेले में हामिद क्या खरीदता है? मेले में हामिद क्या खरीदता बच्चों? ऑप्शन डी राइट, चिमटा खरीदता है। हामिद तो चिमटा ही ना खरीदा था। अगला सवाल देखिए, ईदगाह कहानी क्या है? ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा बच्चों? ए, मार्मिक। क्या है बच्चों? मार्मिक ढंग से। क्या है? मार्मिक। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा, मार्मिक। आगे देखिए आप लोग, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था? चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, चिमटा खिलौने जैसे था, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आंख मूंदकर ऑप्शन डी में लगा देना आप लोगों को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? हामिद जो है किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ईदगाह। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या? ईदगाह। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? ईदगाह कहानी के मुख्य विशेषताएं क्या आती है? अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को क्या करती है? परिपक्व बनाती है। जितनी चुनौतियां आएगी उतना ही बच्चा परिपक्व होगा। तो ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? ऑप्शन बी राइट होगा, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल देखिए, महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे? मैं बताया हूँ, महमूद के पास 12 पैसे। कितने पैसे बच्चों? 12। और मोहसिन के पास 15 पैसे और हामिद के पास 3। इतनी सी बात याद कर लेनी है। महमूद के पास कितने पैसे थे बच्चों? 12। और क्या कहते हैं, मोहसिन के पास 15 और हामिद के पास 3। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है 26। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? 3 पैसे में। कितने बच्चों? 3 में। 2019 में पूछा गया, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए आप लोग, रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? देखिए 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, 30 दिनों बाद, 40। ऑप्शन सी राइट होगा, 30 दिन बाद। 30 दिन बाद ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? देखिए बच्चों, इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी राइट होगा, ईदगाह। क्या होगा बच्चों? ईदगाह जो है, ईदगाह सही तरीके से मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। कौन सा कहानी? ईदगाह। अगला सवाल देखिए, रमज़ान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? वह देखिए ऑप्शन सी राइट होगा। क्या? उपवास भी नहीं रखते हैं, व्रत भी नहीं रखते हैं, रोज़ा। क्या रखते हैं बच्चों? रोज़ा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 का जो है ऑप्शन आपका सही क्या होगा? सी होगा। क्या? रोज़ा। क्या बच्चों? रोज़ा रखते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, रोज़ा। रमज़ान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? रोज़ा रखते हैं। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों, चिमटा किसने खरीदा? चिमटा किसने खरीदा था? बस हामिद ने खरीदा था। एक ही सवाल को घुमा फिरा के दिया गया है। देखिए कितना हामिद के बारे में इसमें दिया गया है। अगला सवाल देखिए, ईद
के दिन उदास थी। ईद के दिन कौन उदास थी? हामिद की दादी। हामिद की दादी का नाम क्या था बच्चों? अमीना। क्या था बच्चों? अमीना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। गदगद का अर्थ होता है। गदगद का क्या होता है बच्चों? अर्थ होता है। क्या होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसन्न। क्या होगा? प्रसन्न होता है। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। क्या होता है? प्रसन्न होता है। अगर आप सही तरीके से सारा वीडियो क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर और जो बताया हूँ मैं उसको देख लेंगे तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। और आपको जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर कर देंगे। फिर मिलती हैं दूसरी वीडियो के साथ।